नमस्कार समस्त को दशहरार शुभेच्छा। माँ एवं धरावतरण कर माने धरारे नथिले धरा बाहर थिले आसिक धरार अवतरण कर से माँ होचंती शक्तिमय। शक्ति बोले आमे जो पेट्रोल डीजेल गैस कथा बुझुचु बा आगु बिजुली कथा रही ता बाहर सी आउ गोटे शक्ति सी होचंती ऊर्जा सी होचंती शक्तिर स्रोत सी होचंती माँ। पेंडाल भितर माँ को पूजा कला बेले देवी रूप माँ खूब चमत्कार अलंकार भूषिता पाट मठा भूषिता सिंह बाहिनी हाथ में त्रिशूल शत्रु दमनकारी विपद उपरे मालिक सबू होउचंदी माँ। वर्तमान समय चर्चा और आलोचन माँ को कथा को आगु को बढ़ावा माँ केते शक्तिदात्री माँ केते करुणामयी एक बुझेबा चर्चार किसी अभाव रहे किंतु एई किछि दिन माँ चलीगला से चर्चार भटा पड़ जाए। माँ थिला बेले से वास्तविक माने माटी रे आलोचन केवल सीना माँ था वास्तव व्यवहार में माँ को चर्चार भटा पड़ जाए। ये समय को अपेक्षा करिथाए विज्ञापन बजार अपेक्षा करिथाए। भारत वर्ष धीरे धीरे बजार हो गलानी प्रति भारतीय माने बजार रो गोटे गोटे सौदा हो गलानी पॉकेट रे पैसा थाउ कि न थाउ विज्ञापन टेलीविजन रे होर्डिंग रे खबर कागज रे सबुठी मांकर चित्र सबुठी मांकर फोटो। माँ को भल पाउच ताले टीवीटा किणी नियो माँ को भल पाउच ताले स्कूटरटा नहीं जाओ माँ को भल पाउच ताले फ्रिजटा किणी पकाओ। माने मझिरे माँ को थोई किभଳି व्यवसाय करा जाए तार सबुठु सुंदर उदाहरण होची दशहरा एवं से उदाहरण मॉडल होचंती माँ। माँ होचंती सुंदरी बाजार पाई माँ को सुंदरी होबाकू पड़िबो माँ को सजई होबाकू पड़िबो विश्व सुंदरी होबाकू पड़िबो ग्राम्य सुंदरी होबाकू पड़िबो एवं माँ काली हेले चलिबो नाही फेयर एंड लवली दरकार माँ को सुंदरी होबा पाई। ये होची माँ को प्रति बाजार रो विचार आ समाज रो विचार। दुर्गा को कह शक्ति बाहिनी किंतु जिते फेमिनिज्म रो कथा आसीबो जी फेमिनिज्म रो कथा कहूथिबो ताकू सबुठारु अधिका गाली पड़ुथिबो सोशल मीडिया रे सामाजिक गणमाध्यम रे काई फेमिनिज्म रो कथा कहूछ। तेणु जिते आमे सरस्वती कही ताकू पूजा करबा से होची माँ सरस्वती भी माँ जिते माँ को सरस्वती कही पूजा करबा सेते झील पिलर पाठ पढ़ाटा पछक रही। ये कोविड समय रे मध्य जहाँ घरे स्मार्टफोन कम अच्छी ता घरे पुओटी पढ़ी सारे झीलटी पाठ पढ़ और जार स्मार्टफोन नहीं तार माँ कांदी कांदी दिन बीतुची। ये हूँ माँ अवस्था। एबे किछि दिन पूरा माँ को माहौल चलो। एबे दशहरा आसीगला दशहरा परे गजलक्ष्मी पूजा आसीबो गजलक्ष्मी पूजा परे काली पूजा आसीबो काली पूजा परे ओडिया घरे मार्गशीर मास माणबसा सी आउ गोटे लक्ष्मी पूजार माहौल आसीबो तापर सरस्वती पूजा आसीबो। माँकर माने सामग्रिक भाव में संपूर्ण परिवेश वर्तमान माँमय हो किंतु लक्ष्मीकर जे प्रतीक माँ तार विवाह डाउरी दरकार नचेत माँ पेटर भी से माँ मृत्यु हो जाए। सरस्वती जो माँ पाठ पढ़ारे प्रथम अग्राधिकार आज अग्राधिकार आज भी सरस्वती माँ नहांती। आउ शक्ति शक्ति कथा कहले आमर तो जो शक्ति उत्स ऊर्जा कहुच्छी आम राजनीति कथा देखा ना बीजेपी से नेता कथा आम कहून जे दल रे भारतीय जनता पार्टी माँ को किभଳି व्यवहार करा से कथा कहून कि साधारण भाव माँटी राजनीति रे मध्य केवल मॉडल केवल नमूना भाव में ठिया हुए। ये हूँ माँ। मार्गशीर मास माणबसा गुरुवार आसीबो ब्राह्मण्यवाद बुझाई देइछि जे जीए गोबर लेपी चिता फुटे माँ को आराधना करिवो माँ लक्ष्मी ता घर को जीवे। किंतु 1500 शताब्दी बलराम दास 1500 चिंता करंतु 1500 शताब्दी बलराम दास 22 पाहाचरु राति अधरे सुनसान राति रे माँ लक्ष्मी को ओल्हेकी बड़देलू नहीं आछन जने दलित घर। ये हूँ साहित्यर कथा ये हूँ प्रगतिशील विचार कथा। किंतु बलराम दास विचार को आम नहीं गलु समस्ते गोबर लपीबे समस्ते चिता फुटेबे समस्ते गेंडु फूल थोइबे समस्ते पूजा करेंगे माँ समस्त घर को आसबे। तो से समय से देखते माँ लक्ष्मीकर समस्त पाखे समाज सबु वर्ग अधिकार रही जदि अधिकार वंचित करा जाए तेबे माँ लक्ष्मी निजे जाई ता घरे पहुँचे। आज मध्य दलित होची भूमि अधिकार रु सबुठारु वंचित होइतिबा व्यक्ति होची भारत वर्ष रे सी होची दलित। कारण माँ को आमे केवल एरुंडी बंध उपरे पूजा करी जानिछु एरुंडी बंधरु जदि माँ ओल्हे पड़िले तेबे कथा सरला।
ଏବଂ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଭିତରେ ମାଆକୁ କିଭଳି ସଜେଇ ରଖାଯାଏ ସେ କଥା ଶିଖିବାର ଅଛି। ତ ବିୟୁଟି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିବା ବା ବିଜ୍ଞାପନ ବାଲାଙ୍କ ମଡେଲରୁ ଶିଖି ହବ କିଭଳି ମାଆକୁ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ବଜାର ପାଇଁ। ଭାରତୀୟ ମାଆର ଚିତ୍ରଟି ଆଙ୍କିବାକୁ ହେଲେ ପାହାଡ଼ ତଳି ରାସ୍ତାରେ ପୁଞ୍ଜାଏ ଜାଳେଣୀ କାଠ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରି, କାଖରେ ପାଣି ଗରା ଧରି କିମ୍ବା କାଖରେ ପାଣି ଗରା ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଗରା ଧରି ଚାଲୁଥିବା ଅସହାୟ ମହିଳାଟି ନେଲେ ରୋଷେଇ କରିବ, ମଉସ ଯାକ ଖାଇବେ ଚିତ୍ର ଯଦି ସେଭଳି ଚିତ୍ର ଭାରତୀୟ ମାଆର ଚିତ୍ର ହେଉଛି ସେଇଭଳି। ସରକାର ମା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଉଜ୍ଜଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ମାନେ ମା ଆଉ କାଠ ହାଣିବାକୁ ଯିବନି, ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ ଗୋଟେଇବାକୁ ଯିବନି, ଘଷି ପାରିବନି। ସରକାର ଘରେ ଘରେ ଉଜ୍ଜଳା ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବେ। ଯେଉଁ ଦେଶରେ 80 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରିଲିଫ୍ ଦରକାର ସେ ଦେଶରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ 1000 ଟଙ୍କା। ଏଠୁ ମାଆକୁ କେତେ ସମ୍ମାନ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ଏକଥାକୁ ସହଜରେ ବୁଝି ହେଇଯିବ। ରାଜନୀତି ପାଇଁ ତ ମାଆଙ୍କର ସଦାସର୍ବଦା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେମିତି ଦୁର୍ଗା ମାତା, ଆଉ ଜଣେ ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତ ମାତା। ଭାରତ ମାତାର ଜୟ, ଆମେ ବି କହୁଛୁ ଭାରତ ମାତାର ଜୟ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଭାରତ ମାତାଙ୍କର ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆଜିର ଦିନରେ। ଭାରତ ମାତା ହେଉଛନ୍ତି 1905 ମସିହାରେ ଅବନୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କର ତୁଳିରେ ବଙ୍ଗମାତା। ଇଏ ବଙ୍ଗମାତାଙ୍କର 4ଟି ହାତ ଥିଲା। ସେ ଆଜିର ଭାରତ ମାତା ପରି ଅଷ୍ଟ ଅଳଙ୍କାରରେ ଭୂଷିତା ହେଇନଥିଲେ, ପାଟ ମଠା ପିନ୍ଧି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କର 4 ହାତରେ ଥିଲା ଶିକ୍ଷା, ଦୀକ୍ଷା, ଅନ୍ନ, ବସ୍ତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହାକୁ ସିନେମାରେ ରୋଟି, କପଡ଼ା और ମକାନ କରାଯାଇଛି, ସେ ବୁଲି ବୁଲି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇ 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 କେତେବେଳେ ସିଂହ ଉପରେ ବସିଥିବା ତ୍ରିଶୂଳ ଧରିଥିବା ମାତା ହେଇଥିବେ, କେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଧରିଥିବେ, କେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଗୌରିକ ପତାକା ଧରିଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ରାଜନୀତି ପାଇଁ ମାଆଙ୍କୁ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତଥା ମାଆଙ୍କ ଚିତ୍ରକୁ, ମାଆଙ୍କର ଭାବପ୍ରବଣତାକୁ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତା ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଭାରତ ମାତାକୁ ଟିକେ ପରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ 1905 ମସିହାରୁ ଆଜି ଯାଏ ଭିତରେ। ଟିକେ ପଛକୁ ଯିବା। ଗୌରୀ ଲଙ୍କେଶ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା ଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକାର। ସେ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ମା ଯେଭଳି ଶକ୍ତି ବାହିନୀ, ତାଙ୍କ କଲମରେ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ସେ କାହାକୁ ଭୟ କରୁନଥିଲେ। ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଭୁଲକୁ ଭୁଲ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ପ୍ରତିବାଦର ଶକ୍ତି ତୋଳୁଥିଲେ। ଅଚାନକ ହଠାତ୍ ସେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ରିଭଲଭରର ଗୁଳି ମାଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ଭାରତବର୍ଷରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା। ଜଣେ ଲେଖିଲା କୁତିଆ କୁତେ କି ମୌତ ମରି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ନିନ୍ଦା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କିମ୍ବା ତା ପ୍ରତି କୌଣସି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତା ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ରିଟ୍ୱିଟ୍ କଲେ ଜାଣନ୍ତି? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। निर्वाचन प्रचार रे ये कांग्रेस की कौन सी विधवा है जिसकी अकाउंट पर पैसा आ रहा था मांग को प्रति ये होची सभा बड़ बाबू तांको विचार ए भारत वर्ष रे तो ही आगुकू 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 कारण गोटे हथियार करने तो गणमाध्यम किसी अस्त्र दरकार। गोटे नुआ यूनिवर्सिटी तैयारी जिओ यूनिवर्सिटी नुह जिओ यूनिवर्सिटी तो खोलनी दिखाई बेस्ट यूनिवर्सिटी अवार्ड दिखाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी गोटे तैयारी बर्तमान भारत वर्ष टिके मन पका माने माँ को आम कि भाव गुड़ाए पछकू जा दरकार ना वर्ष 1.5 वर्ष भितर कि भाव में व्यवहार कर सुशांत सिंह राजपूत जड़े सिने अभिनेता से आत्महत्या कले। वर्तमान समस्त जानी सारे तदंत शेष हो सारे सीधा सड़क भाव में आत्महत्या जनित कोविड समय थिला देश विपद रे थिला लोकों कथा आलोचना हबार थिला गणमाध्यम जड़े माँ को धरला रिया चक्रवर्ती केस कौन निशा खाऊले मिसिकी फ्रस्ट्रेशन डेभलप हो गला तेणु रिया चक्रवर्ती ही हत्या कर केसटा इंडिविजुअल केस ही रही भारत वर्ष रे सामाजिक गणमाध्यम एवं किछि पोषा गणमाध्यम टेलीविजन गणमाध्यम मीडिया दिफाड़ है राति 8टा पर केवल से चर्चा चलला
गोटे झील को किभली भाव में कटु व्यवहार करा जाई पारे तार चरम चित्र देखा मिलला जस्टिस फॉर एसएसआर केस रे। कारण बड़ बाबू आगुरी मॉडल तैयारी करछंती, आमे जस्टिस एसएसआर के आलोचना करनु। देखंतु रिया चक्रवर्ती को किभली भाव में ता भितर भिड़ा गला एवं किभली भाव में समालोचना करा गोटे फ्रेम तैयारी हो गला भारत वर्ष। ओडिशा महाजन जो पटे चलती से पटे ओडिशावासी चलती। जड़े समाजसेवी मृतदेह मिलला रेलवे स्टेशन तार मध्य तदंत हो आत्महत्या कर तदंतर जना पड़ी। नवविवाहिता पत्नी को सामाजिक गणमाध्यम को भली भाव में ट्रोल करा जाता। ए निकट में आप देखिथे दुती चांद झीटी जने एथलेट भारत वर्षर 6 नंबर एथलेट ओडिशा भलिया अपपुष्टिर राज्य अपपुष्टिर एंतुड़ीशाल ओडिशार गोटे झील दौड़ुची आंतर्जातिक प्रतियोगितार छिड़ा होची। सरकार कहीं कोटी कोटी टका खर्च कर व्यक्तिगत विषय को नहीं सामाजिक गणमाध्यम किभली चर्चा चलला एवं जो माने चर्चा तो आरंभ करुले किंतु जो माने चर्चा को मदद दौले ताकू मध्य आपण देखंतु। एठी आसीबो मार कथा, एठी आसीबो मा प्रति हमर विचार। कहूतलु जने युव समाजसेवी आत्महत्या पर किभली आलोचना हला तापरे सांसद अनुभव महांती एवं तांकर स्त्री सहित तांकर व्यक्तिगत समस्या पारिवारिक समस्या जेतबेले हला सेतबेले किभली दीफाळ हे आक्रमण करागला तांकर पत्नी। एबे जने जंगल विभाग ऑफिसर संदिग्ध भाव में मृत्यु घटला। गणमाध्यम सामाजिक गणमाध्यम जज हो गले इन्वेस्टिगेशन करदेले काउरी विद्या जानिले निजे तदंत करदेले निजे माने निजे जज हो गले निजे डिसीजन देदेले लोक को बाटे विचार करेंगे तापाई डायरी खोलीदेले तथ्य देदेले व्हाट्सएप तथ्य देदेले किभली भाव में जड़े महिला को उद्देश्यमूलक भाव में अपमानित करा जिवो। ये गोटे फॉर्माट जोठी ट्रोल्स यूनिवर्सिटी तैयारी गोटे फॉर्माट तैयारी ये गोटे मानसिकता तैयारी भारत वर्ष में जितेबाला आम कहूँ मातृरूपेण संशिष्टा सेतबले मां प्रति ये हूँ आमर विचार। भ्रूण हत्या कथा तो समस्त जानती कारण पुरुषतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था रे जो ईर्षा रही से ईर्षार सहज आ सरल शिकार होची माँ। एसबू कथा न करिथिले माने मु कहूँ आपण को गौरी लंकेशकर हत्याकांड ठार आज जाए बहुत उदाहरण थाई पारे अच्छी मध्य किछि उदाहरण को नमूना भाव में उपस्थापित कलु आम। गणमाध्यम सामाजिक गणमाध्यम बुझाई एत बड़ू जदि एक कथा न होता अच्छे दिन केबेठू आसी जाता। अच्छे दिन ये आसीना जेहेतु ये सब घटना घटी जाऊँ भारत वर्ष। कारण जो अच्छे दिन को आपण मैंने प्रश्न करुँच आपण मैंने शिक्षा कथा को प्रश्न करुँच रोजगार कथा प्रश्न कर स्वास्थ्य कथा को प्रश्न कर सामाजिक न्याय कथा प्रश्न कर बचार अधिकार को प्रश्न कर छाड़ गोटे गोटे टॉपिक गोटे गोटे एजेंडा मीडिया फोपाड़ी दौर उद्देश्यमूलक भाव में आयुध करुच्ची माँ। पब्लिक कनसेंट कौन ताकू मीडिया विचार करुच्ची माँ को आयुध कर। मीडिया मैन्युफैक्चरिंग न्यूज को मैन्युफैक्चरिंग करे एवं कहीं करे ता मध्य बुझिबार आवश्यकता अच्छे। मीडिया वर्तमान दायित्व नहीं जाइए मीडिया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एवं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नेतृत्व में परिचालित होता सोशल मीडिया दायित्व नहीं जाइए लोकों को माने भ्रमित करेंगे। से विज्ञापन हो खबर हो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो आंकर काम होची लोकों को भ्रमित करेंगे एवं समाज जो ईर्षा रही जो पुरुषतांत्रिक विचार रही से विचार रे माँ को अस्त्र करने ये गोटे सहज बाट निज इंटरेस्ट हिसाब से पब्लिक इंटरेस्ट को कारखाना तैयारी करा आपको कहा जाउची सोशल इंजीनियरिंग। यहीटा हूँ सोशल इंजीनियरिंग जार समाज प्रथम आयुध रहिबो माँ बा प्रथम आयुध रहिबो जड़े महिला। महिलाटीए जदि मधु दुकान पाखे छिड़ा होता है तार फोटो सामाजिक गणमाध्यम जदि किए छाड़ी दिए तेरे ता पछरे देखिए 1000 कमेंट
2000 लाइक କିନ୍ତୁ ସବୁତକ ଅଧିକାର ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ରହିଛି। ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବା ସପକ୍ଷରେ ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ମଦ ପିଇବା ସପକ୍ଷରେ ମୁଁ କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 4 ଖୁଣ ମାପ ସେମାନଙ୍କୁ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆମେ 150 ବର୍ଷ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛେ। ସେ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ ରାତି ଅଧରେ ମହିଳାଟିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଭାରତବର୍ଷ ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିପାରିବ ତାହେଲେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ମାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଅପପୁଷ୍ଟିର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶିକାର ହେଉଛି ମା ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାର ହେଉଛି ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷ ଅପପୁଷ୍ଟିର ଲଜ୍ଜାଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଭାରତବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଶୁ, ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି। ମାନସିକ ବିକାଶ ହେଉନି ଶିଶୁମାନଙ୍କର। ଆମେ ମାଆକୁ ଏ ହିସାବରେ ରଖିଛେ, ଏ ବିଚାରରେ ରଖିଛେ, ଯାହା ବଳିବ ଘରେ ଶେଷକୁ ମା ଖାଇବ। ମାନେ ସମାନତା ନାହିଁ, ପୁରୁଷ ମହିଳା ଭିତରେ ସମାନତା ନାହିଁ। ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାର ଯୌତୁକ ପାଇଁ ସେଇ ଦିନଠୁ ପଇସା ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, ପଢ଼ା ପାଇଁ ନୁହଁ। ପଢ଼ା ଇଜ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ। ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେୟା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ତରରେ ଏକ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସାମାଜିକ ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏ ବାଟରେ ପକେଇଛେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛେ ମାତୃରୂପେଣ ସଂସିସ୍ଥା, ନମସ୍ତସ୍ୟୈ 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 ନମୋ ନମଃ। ସରକାରଙ୍କର ୟୁଜିସି ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉ, ଏନ୍ଆରସି ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉ, ଆଜିର ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉ, ଏ 3ଟି ଆନ୍ଦୋଳନ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଯଦି ସରକାରଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଛିଡ଼ା କରାଇଛି, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ଯାହା ବିରୋଧୀ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ, ତେବେ ଇଏ ହେଉଛି 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ନ ନେଇଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ କଥା, ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ମା। ତେଣୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବାଟରେ ଯାଉଛି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ହରିୟାଣା କହିଲେ ଯେଉଁଠି ଖାପ ପଞ୍ଚାୟତ କଥା ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ସେଇଠି ମାଟେ ଆଗରେ ବସିଛି। ମୁସଲମାନକୁ ଅଧିକା ରକ୍ଷଣଶୀଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଣ୍ଟି ଏନ୍ଆରସି ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ମୁସଲିମ ମହିଳାମାନେ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। କାରଣ ସିଏ ହେଉଛି ମା। ସେ ଜାଣିଛି ମାଟିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ, ସେ ଜାଣିଛି ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କେତେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ବିଚାରକୁ ନେଇକି ଓକିଲାତି କରୁଥିବା ବୋଲି ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ, ସେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି ସରକାରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ, ସରକାରଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମାକୁ ଆୟୁଧ କରି ଜନମତକୁ କିଭଳି ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରିଦିଆଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଅଛି। ମାହୋଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଟେଲିଭିଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଜ୍ଞାପନରେ ମାକୁ ନେବା ପାଇଁ। ମା ଠିଆ ହେଲେ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେବ, ବିୟୁଟି କୁଇନ୍ ତିଆରି ହେବେ। ଆରେ ସମସ୍ତେ ତ ସୁନ୍ଦର, ପୁଣି ବିୟୁଟି କୁଇନ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ କିଛି ସୁନ୍ଦରୀ ତିଆରି କରିବା, ଆମ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, ଲକ୍ସ ସାବୁନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, ଫେୟାର ଆଣ୍ଡ ଲଭଲି। କାଳି ଝିଅ ହେଲେ ହବନି, କାଳି ମା ନୁହଁ। ମା କେବଳ ଗୋରୀ, ତନୁ ପାତେଳି, ବହୁ କଥା ଅଛି, ମାପଚୁପ ଅଛି ଶରୀରରେ। ଆମ ବିଚାରରେ ଏଇଠି ରହିଛି ମା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛୁ ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ବି କହୁଛୁ ମା ଆସିଛନ୍ତି। ମା ରୁହନ୍ତୁ ଏଠି। ଯେଉଁ ମାକୁ ଆମେ ଆରାଧନା କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ମା ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ମା ଧରାରେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ଧରାରୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ବିଚାରେ ଧରାରେ ରହିଯାଉ, ଏ ଧରା ହେଇକି ରହୁ। ମାକୁ ଦେବୀ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ରକ୍ତ ମାଂସର ମଣିଷ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ଏହା ହଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଶହରାରେ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ। ରହିଲୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।